действительно очень такая хорошая возможность сегодня и наслаждаться летом в Таджикистане. Вот здесь не так жарко, как в Душанбе. Прекрасная природа, прекрасные фрукты региона пробуем. И мы очень благодарны. Показывает дипкорпусу, какие возможности региона, какие возможности в сельском хозяйстве. И просто получается замечательный день. Мы считаем, что туризм – это очень перспективный отрасль для Таджикистана. Я знаю, что правительство очень много внимания уделяет туризму. Все больше и больше гостей из разных стран приезжают в Таджикистан, и потому что красота, возможности для туризма с каждым годом растут. И я думаю, что со временем этот поток будет еще увеличиваться. 2002 تا 2005 هم همینجا بودم. ما با جمهوری تاجیکستان یک نسبت بسیار نزدیک و دوستی داریم. روابط بین کشور دو ما از زمان قدیم هست. فرهنگ ما همین یک هست. در بعد از استقلال کشور تاجیکستان نزدیکی بین دو کشور بیشتر گسترش یافت. من آرزوی موفقیت برای مردم تاجیکستان و خصوصا برای همین منطقه در دره رومت آرخو دارم. امروز من اینجا آمدم، بسیار خرسند هستم. یک جای دیدنی هست. بسیار خوش هستم. یک چیزی که من دیدم در این 14 سال گذشته بعد از که من اینجا آمدم، تاجیکستان بسیار پیش رفتگی هست. دوشنبه کاملا دیگر شدگی است. من باور نکردم که همین دوشنبه همون است که 14 سال پیش. و من فکر میکنم که به زودی کل کشور شما همون خیلی می شود که دوشنبه هست. Я просто потрясен, потому что я не ожидал, что мы будем смотреть такое блестящее, прекрасное место. Здесь чистая речка и хороший природный пейзаж. Я хочу сказать, что правильно сделал решение уважаемый президент Эмомали Рахмон о том, что объявить этот год годом туризма. Я считаю, что у Таджикистана много хороших ресурсов туризма. У вас, если я не ошибаюсь, на территории Таджикистана 93% это горы. Здесь есть 3000 озер и 2500 рек. Это большое богатство, большое богатство. Я хочу сказать, что у нас есть большие возможности и потенциалы для налаживания сотрудничества в области туризма между Китаем и Таджикистаном. خوشبختانه کشور تاجیکستان دارای جاذبه‌های گردشگری و مناظر بسیار زیبای طبیعی است و ابتکار و نامگذاری سال 2019 تا 2021 از سوی جناب آقای امام علی رحمان رئیس جمهور محترم تاجیکستان برای توسعه گردشگری و توسعه روستاها بسیار اقدام و ابتکار خیلی خوبی هستش و امیدواریم که در طی این سالها با توسعه زیرساخت‌ها در جهت توسعه گردشگری گام‌های خوبی برداشته بشه و الحمدلله تاجیکستان به اندازه کافی جاذبه‌های خوب دارد و امیدواریم که مردم بیان ببینن و از این فضاها لذت ببرن.